सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट मिक्स ब्लॉग। तो आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं और हॉस्टल जाना पड़ रहा है। वो उस दिन मैं आधार कार्ड करेक्शन किया था, कल रात को फ़ोन आया है कि और करना पड़ेगा, रिजेक्ट हो गया, तो इसलिए वो लोग उसको और लेने के लिए वो जाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं अभी अभी और एक मिला है, पूरा दो दो ब्रिज बनाया है। अभी और एक पार होना पड़ेगा। एक्चुअली हिंदी दी ये ब्लॉगिंग रंग दे इचे माने बे सागमा दा दियाव दिया ते हिना मदे स्कूल लुगुंगी ते स्कूल लुगुंगी नहीं माने हिया सारा हिया इंट्रोड्यूस करी दं सारा अलदे का सागमा ते मैडम अलदे ये मणिपुर तुन्ने सर ये हिया मणिपुर तुन ही कौन सा ट्राइब है? नागा लियांगमाई ट्राइब बिले तरा दे ते हिया मोरे हिया बाता थिया बाने दिलाक तरा एची अलदे हिना मदे स्कूल क्लास होलेर माने सीसीटीवी हिया लगी आगे ते हिया माने परमिशन नहीं दिया दे सनाते बारे दी स्कूलान बहुत दोले दाले बानियो नि कुनु याके दुके नहीं है कुनु बहुत दोलु स्कूलान ते परमिशन ने ब्लॉगिंग करी नो आरं परा दी हिना मदे शनिवार रविवार एले माय ब्लॉगिंग करी मी दिया दे ते सके दोले दाले हिया ब्लॉग को तुमी रिंगी सियो ते कुनु हिया आमी तारा मोरे बात बाने दोन ते कुनु हिया बाथे बहुत दोल टन हिना मदे बात बाने दोन ते यथिना मदे एरा ते येनलदे बेदागी हर बोहरान कुछ खाएगा इबे अलदे हिना मदे मो ये सिगन बेटा बय दे ते ब्लॉग को ते पचु हिना मदे को ब्लॉगिंग चंगे सिबे तले दी बिया दे ते एको हिया तारा बाथा दन ताही ओ ये थर बात ते सारे जे गय सारा दे का खामेलो सेनाते बातुन हे जे गय हमारे मात्र होई हिना मदे लारे रि हो गुरि से होई ते एचे माने हॉस्टेलत माने एरा लो बाथाय बा एरा नि बिदे माने हिया नि दिबालो दि बेखौ माने आमी मेदाम मुलो आगे बियाय मेदाम मुलो इंट्रोड्यूस चैनल दे थावला दे माने अन्य ट्राइब अतुन कौन सा ट्राइब बोला था मेडम? लियांगमाई मणिपुर तुना तरा दे आमा आनंद सारे सिदु माने मोगलियो दिया दे दियो मास्टर हियो गरे प्लेस इंग्लिश मीडियम स्कूलानो खूब दूर स्कूलान आमगा दे इकुनु मो पगुनरा हियो देगेल अबलाद बना ये डांगर बरा हियो सेबे दे जे दियो बरा हियो सेबे बा ता मुई तुम्हारा देगांग दे में दे ए नवाजी मा आया आजत ता दियोबो हियो हैंडसम मफोन दियोबो हीरो बो बाना हिना दे तुम्हें आशीर्वाद करो इंडी साइलन ता इंडी भी अलग डांगरबो इंडी भी अलग हियो माचेंगो आइदे संगमादा ता बहुत दोल टन हियो हेलं एरा बातुनो हियो तुमबाच ता कुनु मेदाम हियो हाते आय येनलदे स्कूल साइन बोर्ड 2 नंबर नाम पाई हियो अंदर में उदाय दे ता स्कूल इंडी फिचे दी इते माने एचे नहीं माने हियो परमिशन नहीं सीसीटीवी लगे आगे एचे क्लास और सनाते एचे माने वीडियो गुरी नो आरो अन्य दिन एला गुरी में दिया दे सो वेदर आने चे बहुत दो लागे ताई कुनो थारारे मो हो जाए चों कुनो आधार कार्ड हियो करेक्शन गुरी दी मोदी आदे इते माने
রিজেক্ট যে গই বাধ্য বহি হয় তারা সজাই ফিরুন স্কুলের বাউন্ডারি বহি না যে মই তোমারে দিগাম এই যে দি হি হয় সেপারর তা ইয়ে নলে দে মানে হি হয় সারা ইয়ে কোতারা নাই দে তা ওই উন্দি তা ইকোনো হি হয় জাফরের আমার থাই মসত বানাইছে হি হয় যে অলদে হিনা মধ্যে ক্লাসর সোমবারে তন্দুরে এক্সাম আগে তা জাদি মাদি তারারে আনা আই মানে আনা ফুরিব আইদি জাদি মাদি আরো বারে দিয়ে ফুরিব হি হয় তুমি কুছে পারো আমি কো 1 নম্বর নাম পাই আগি ওয়েদার আনে কে দোলব খরাব আনার বহুত মানে হি হয় ডেভেলপ হই ইয়ার আগে দেখি না বুঝিনি কেন এলো ইয়ার জেনে না হিসার এলো সেই বইতে বিল্ডিং তো ইয়ার বানিয়ে বহুত ডেভেলপ হই কিন্তু মোর এখান মানে হি মনত এখান হি হয় ইয়ে সদায় উদেতে এই যে আমার ধর্মপুর আমি তো ধর্মপুর হইতে মুই মানে ভারত চেরালি বাজারত যিও চেরালি বাজারত যেনে যে পতানি সিয়ঙে যোগাযোগ কিবান্তে হলো বারা পুরো মানে খারাপ মানে পতানি আয় মেজক তেজক কাউন্সিল আয় গাড়ি যদি দিলে মাকে কে ঘুরিব দে আয় এসিনি কে পতানি আমার जो আদামানি যেন ডেভেলপ নেই একো মুই 8 বছর হিনা মধ্যে বেড়াই মই তো গোদা ইয়েনি বাঙালো আদামানি বাঙালো ইয়েনি সাথে পদগাতা নিও দোল আবার যে হিনা মধ্যে জেনে নাই যার তার এলো সে দোল বিল্ডিং তুলদোল ইজন সদা নয় তুরাই দে তুমি সেপারর ধর্মপুর লই নাম পাই ওয়া নাই দে সে ফটান ব্রিজ ফটান ইতন্দুরি উই তু সঙ্গেলো তে ব্রিজ গোদা বাঙিনে জি এই এসো মা দিউটি নাল গচ্ছি এমএল তে ইন্দিতুন হি হয় ইতুন সে তোমার কেনারি জুমগুড়ি উড়া দেগা এই যে এই বাগানানি হিনা মধ্যে গোদা হি হয় বাঙিনি জাতি আই দে মেঘ ওজোর এনে জেলা হয় পানিয়ে পুরো অবস্থা খারাপ করে দিল তুমি সেফার আর ইয়ে দেখো হি হয় ইয়ে বাজার ব্রিজ আগে তাই উব দেখো আগে তাই তুমি চ নাল্লো সোমাও ইয়ে করে মানে মনে করো এই চ চুবুরি বাগান ইন্দি করে যদি ইয়ে যদি উজু করে দেয় গোদা ও আদামানি হিনা মধ্যে ইফে কই দিয়ে দে গোদা ভাঙি না যাব গই তাই ইয়ে কাং গোদা বাঞ্জন নি কোনো হি হয় মো ফোন হিনা মধ্যে তারা যা দনা দিয়া দি তা মুই তারারে হঙ্গে দিয়া দি যাও মুই হি হয় যে ইয়ান্দ ফারম তুমি সেপারত ই হয় আরো ইয়ে দেখো সে নম্বর কাতে দেখো বেমো মানে বাজার ব্রিজ আপি কি তা ইউ নলে হি হয় ইন্দি বে হি হয় ইন্দি বে ডাঙর বো ইন্দি বে হি হয় মাচিং তা ইউ নাই মহিরও নাই দে তা এই ফ্যামিলি বহি হয় যে এক লগে হিনা মধ্যে নেই কোনো এতে থাম্মা কোনো হোস্টেলত রয়েছি বানাই কঠিন জনাই আমি তা কোনো স্কুটি আনো নোয়া দিয়া আমি ব্যাগ কোনে সেজন আমি টোটাল ফ্যামিলি মেম্বার নোয়া দিয়া এসে অলদে হিনা মধ্যে বালক বদর অলপ ফারক তাই হোস্টেলত আনো আনলো মর হুক মানে মনে হর সিগন তৎপদ মানে আজাগুড়ি বুবিনে হি হয় এই তগুনরে হি হয় লবেরিয়ে সেনাতে মানে হি হয় মানে মর আজাগুড়িবার মনে হতে আইদে মরে গুলো সিমনি ডাঙর বলদে হি হয় তোমরা মানে এখানে মর মানে আজাগুড়িবার মনে হর এতে মেগতুন সিগন ইয়ে তবু হি হয় তিনা মধ্যে হদ আজাগুড়ি রয়ে গুগুরে তুললে দেখুনে তো হালে হালে দেখুনে কগুনরে হইতাম আমিও হইতাম তো বদল খারাপ ইবি অলদে হি হয় মন ডাঙর কবু যে সে হতাগান হি হয় সিগন তিনা মধ্যে হি হয় আজাগুড়ি গুগুনে লবিলে ডাঙর হলেও বাদে মন মানে কান মনত হি হয় আজাউরিবার মনে হতে আইদে নাতে মুই আজাউরানো তাও ইয়ে পূজা বঙ্গায় মেলা
পুরো সেরান হি হয় কুইয়ের তুলন নাই ইয়ে নি নগদ বলাও নি এই সেবারি ভাই ইবে কম আজন হি হয় ঠাকুর অন্যরা বিলে হি হজে যাতে এই আপ ডাউন দে ও গুরু অন্যর দে ফুরিব দে ও হয় আচ্ছা ঠিক আছে হি হয় ফাঁকে যে বারে দিম বিদ দে ইউ নলদে সিধু ইয়ে নাম পাই 2 নম্বর নাম পাই স্কুল করতো একচুয়ালি ইয়ে বায়োমেট্রিক আপডেট করা না আইলো হয় নেতে এদারা মানে প্রচুর গুড়ি দঙ্গি মানে রিজা গজিও দিছে নতে আর হি হয় আনা হচ্ছে দে মুই যাদা মিলে দিমাই দে হি হয় আমি পরিষেবাতে ওয়েট করি 3 জনের পরি উদ্ধার করছে আর হি হয় হি হয় লগা দিয়া ये মানে হি হয় ফার্স্ট টাইম আমি ইদো খুদে লগে মকো বন্ধে মানে পুলিয়াও দিয়ে ফার্স্ট টাইম মানে হিও হয় তাই তো আমি পুলিয়ানি জানি কো আমি আর হি হেবা হি মাই লো la nuri sabe